Mic test. 1, 2, 3. Okay na ako di? Good Sir Pies. Sige. As what I have told you last meeting, 20. Ego 20. 20, 20. As what I've told you last meeting, I'm going to solve original problems sa bending stress, no? And also, nag-inom ko na akong ipakita ang derivation sa formula. Pwede mo siya derive, pero pwede na po dili. Pwede na po dili. So, sige, i-derive na lang. Sige. Apoy mo buhat sa PowerPoint muna. Yung nani na lang. Suppose nakainani hindi. Ano yung being? Simply supported. Sulod. Karon, bata nga itong load P. So, ang mahitabo aning beam, mabend niya. Example, yun na niya forma. Exaggerated lang niya. So, kung mag-consider ka og small nga length sa beam, like dire. Kana, no? Pag-abot dire, kina-deform man, inana yung forma. Oh. So, dire ta. Dire na to i-compare. Morning nga length. Karon nahimong sa ingon ani. So, nadiri ang neutral axis. Dire, naana dire. NA. So, mali. Kung mag-consider ka dire og fiber, like, for a certain fiber at a distance y, parehas ni distance y. Pag abot sa niya, deform shape niya, mo ni karon. Distance y. And kini nga length is smaller compared to this one. Shorter. Kasi na-compress man nga part. Na-compress man. Ubos, below the digital axis, mas taas siya compared niya. So, i-denote na ito niya as length AB
and this one as length A prime, B prime. And na deformation na A prime, B prime minus AB. Length sa segment. Negative ni. Kaya mas mubo man ni. Kaysa tere. Basilio. Ayan. So, i-compute na to ang strain niya. Where strain is deformation over L, di na tayo yung ano A prime, B prime minus CB over AB. Okay? So, kini AB man ni AB sad niyo. So therefore kini siya AB yapon. Kaya neutral axis man. Pag neutral axis, dili siya ma-stretch, dili po ma-compress. Muna na. So, saan na to pag kuha sa strain value? Na, kung iman i-extend nga line, o kini nga line, di na siya mo-intersect. Okay. Kini nga angle, since dx ni, ang length ani niya is dx. Differential length lang. Atong ipadako dx. Then, ang kining angle karon will be denoted as d theta. Central angle d theta. And ang length ani paingon dire denote na to as rho. Oh, rho is radius of curvature. So, kaning ibig yun, length of arc. No? Length of arc kay kuan man na. Kung i-review na to, plane geometry, length of arc is radius r and central angle theta. The relationship is r is equal to r theta. Therefore, ang EB na to, being the arc is equal to rho times d theta. Radius times central angle. Similarly, for A prime, B prime, ang radius niya is ini, which is rho minus y. So, rho minus y d theta. So, kung ato ni siyang i-substitute kining duha dire, natay yung unahan rho minus y d theta minus rho d theta over rho d theta. And kung i-expand din mo, rho d theta makanselan rho d theta ma-zero. So, ang bilin dire sa ibabaw is negative y d theta over rho d theta. So, makancel na. So, ang strain niya is negative y over rho. Okay. Strain ha. So, natay strain nga negative y over rho. Basilio, paduha. Now, in chapter 2, pag pinag-involve ng strain, we have this expression. Stress is equal to E times strain. So, kung ato ni substitute, we have this one. Stress is equal to E
times negative y over rho or kung gano'n na ito ng parenthesis, natin e times y over rho. Now, okay, let's assign this one to equation number 1. Sunod is ingunahan eh. Usahaw na to pag nangatay expression sa stress ha. Usahaw na to pag sulod sa sa mga to pagita sa M ug I. Okay, ingunahan ita. Sige. Kung magkataog section cut, di ba? Ano ito yung moment dire no? M. Okay. Let's try to explore this section. Sige. Tanaw na to dire. Ito forma. Ingunahan siya. And nadiri neutral axis. Okay. Ang moment dayo na dire. M. So, now let's consider this one. Differential area. Okay. Na. Ang mo-counter aning M kuan kini differential forces acting on differential area. So this is dA. So diri ka. Na force diha denoted na to as dP or dF, pwede po dF or dP. Normal, no? Ang distance niya ni from the neutral axis is y. Okay, y. So, considering this element, ang stress na na-experience niya is dP over dA. Diba? Force over area. Normal man. So, i-cross multiply na to na, you have dP equals stress times dA. Okay. And ang moment ani about the neutral axis is y. M is equal to dP times y. Okay. And kini nga mo nga ma-produce niya is only for this element. So kung add na nimo tanan para makuha nimo ang total moment, then integrate ni nimo. So dP times y. So integral of atong ibaling y ng dP dayon pulihan na to og ingunahan ni. Stress times dA. Kining stress dayon pulihan na to diri equation 1. And nata integral of y negative E over rho times y dA. So, simplify, pwede natin ipagawas ni E og rho kay constant. Negative E over rho integral of y squared dA. Now, sa SRB,
Integral of y squared dA is I man na. That is moment of inertia. Sa statics, oh, if you will review your notes sa statics, integral of y squared dA is I. So, expression karon sa M becomes negative E over rho times I. No. Yun na. Now, let's go back. Dire, kung imo ni simplify, kung ni mga expression sa kini, negative E over rho is actually stress over Y. Eh? Stress over Y. Oh. So, ato na ipuli dire. Ito na ipuli dire. Then we have M equals stress over Y times I. Therefore, if you solve for stress, that's My over I. Okay. Ano yung derivation sa flexure formula? Right? Okay, sige. Direta. Data's additional problems. Okay. Sige, first problem, a wood beam carries the loading shown in the figure. Determine the smallest allowable width B of the beam if the working stress is in bending is 10 megapascal. Okay, so pag inani ka ni smallest allowable width, extreme value sa kinahanglan. Kay murag limit naman ko ni limit ba. So therefore sa moment nga atong kinahanglan, maximum atong gamiton. Maximum moment. So mag-draw tag diagrams. Symmetrical ang cross section. So let's have a review. Money procedure. Symmetrical cross section. Mag-draw ta og bending moment diagram. Ma-identify na to ang moment that has the largest magnitude. So, isara ka buok. Dili, wala man gibutan diri nga largest positive and largest negative. Ang largest positive ug negative, didto ra na siya sa unsymmetrical diri. Identify the largest positive and negative. Symmetrical man eh. So, katorang kuan, moment with the largest magnitude. Depende sa unsay dako, positive ba or negative. And then compute the moment of inertia. No need to locate the neutral axis kay symmetrical naman. Pag gumanog ay maximum bending stress dahil. Right? Sige. So, unahon na to ang kining diagrams. So, let us solve for the reactions. RB and RC. Okay. Sige. Symmetrical niya. Sige. Summation of moment. Ang bin, usually left man tanaw, pero na may overhang good. So, instead, dirita. Okay. Dili man advisable na interior point ka mag-moment. Dapat extreme point left or right. In this case,
Right, so sa C ita. Summation of moment about C equal to 0. Tabang mo compute ha. Sige. 5. Moment sa 5 is positive. So that's 5 times 1. And then, kini na yun, load. Kini nga load. Oh. Pila resultanta na. That's 2 times 4, no? Or 8. 2 times 4. So, plus 8 times namas tunga ni so 2 meters 2 meters po sa pikas, so 2 dayon kini minus RB, ang distance niya na is 3. Okay, pila RB? Seven, no? Okay, correct. 7. And the next summation of force vertical. 7 na 7. So we have 7 plus kine RC. Okay, minus 8 o 8 o 5 din. Minus 8 minus 5 equal to 0. RC equals 6. Okay. 6 na. Sige. Let's draw the diagrams. Shear diagram. We start from 0. Di man ta mag-upward kaya wala may upward force dahil. So, uniform load ta. So, we start with this. Gikan sa A, paingon sa B. Pila man eh? Negative 2, di ba? Uniform load 2 times 1, negative 2. So, negative 2 ta dire. And straight line na. Based sa relationship, straight line ang shear na. Tapos, natay reaction sa B nga 7, sumusaka na 5 dire. 5. Okay. Dayon, gikan dire sa B, paingon dire. Kini. Pila man na? 4, di ba? Uniform load times 2, 4. So, 5 ka minus 4, 1 dire. Okay. And then, pag-abot dire, naka-concentrated na 5, munaog, na din kay negative 4 dire. Tapos, kaya yun. Two na sad. 2 times 1, 2. Negative ha. So, negative 4 minus 2, that's negative 6. So, straight line again. And then, reaction of 6 upward na 0. Okay. And sa moment, okay. Negative ni. So, we start from 0. You get the area. 1/2 of 1 times 2. 1, di ba? So, negative 1 ka dire. And ang iyang curvature yan is concave downward, paubos. So, i-follow na na to. Second degree niya. Tapos, kini is positive. So, the area is 1/2, 5 plus 1 times 2. Pila? 6. So,
6. So, negative 1 man plus 6. So, 5 tadali. Oh, ang curve 6 ha? The area is 6. 1/2 5 plus 1 times 2. 6. Ang curvature niya, yun na niya. Oh, supposed to be yun na niya. O na mas ibabaw, so mirror ta diha. Okay. And then last minus negative area ni. Trapezoid gihapon 1/2 4 plus 6 times 1 is negative 5. So 5 minus 5 0 ta. Ang curvature is yun na niya. Concave downward. Okay. So, mo ni ang first ug second nga step. Balik ta. First ug second nga step is draw the bending moment diagram. Humana, identify the bending moment that has the largest magnitude. Okay na. Okay. The largest magnitude is this one. 5. Kay 5 ug 1 raman. Okay. Mo ni atong maximum moment. Ang sunod ato dayon is I. Oh. Pana naman tayo stress, pwede tamo dito. So, ang I dire, ang I is 1/12. Unknown ang base, tapos height dayon 200 cube. No? So, kung mag-consider ka karon og stress, inanita. MC over I na. Oh. Symmetrical man. Nadiri ang neutral axis. NA. So, ang C na to is 100. Oh. So, just make sure nga ang unit na to consistent. Ang atong stress is 10 megapascal na. So, no need to convert. This is 10. Ang moment na to is 5. Ang unit ani is kilonewton meter. No? Kay ang load na to is kilonewton. Ang distance na to meters. So, kung kilonewton meter na, we have to convert. I-multiply na to og 2 ka 1,000. Muna itong M. 2 ka 1,000 kilonewtons to newtons. The other one is meters to millimeters. So, M, C dayon 100. Ang I dayon 1/12. B, unya 200 cube. Masolve ni mo B dire. I-solve daw. Ilay answer. $75. Okay. Again, reminder, kung mag-solve mo, tapos na-answer, you try to analyze your answer kung realistic ba. Basin na kay B nga, no, ano ba, 10 mm. Cute kayo mo, beam, 10 mm. Basin ba? Oh. So,
Importante sa na nga every time mag-solve ta, we have to evaluate our answer kung realistic ba. Diba so dako ra kaayo ba? O gamay kaayo. Like sa theory ba, like problem on beam deflection. Ang length sa beam is 6 meters ra. Nya pag-solve sa deflection, natag siya dito og 50 meters. Do. Kuya, kaya nga deflection, 50 meters. Yung nana. So, dili sad maayo na nga. Basta ka nakasolve ka, okay na. No? Tanawon sa na to kung kining na tinuod ba siya to or posible ba ito hitabo. Any question na ne? Wala pangutan na ne? So, vibes. Gusto mo ginani nga quiz? Okay, so kung galibog pagyapon mo, you just look at the procedure para na kay guide. And also, maanad ka kadugayan. So, sige ni mo tanaw guide, maanad ka kadugayan. Makabalo na din ka unsay una buhato, sunod, yung nana. Familiar naman ka. Okay. Right, sige. Another problem on unsymmetrical cross-section. Okay. Sige, determine the maximum tensile and compressive bending stresses in the beam. Ato din siya, ipadako rabi. Sige. So, cantilever man eh. So, isar ka buhok atong vertical reaction. Dirira. Let's denote na upward. RC. And let's assume na ang moment is dire. Kasi mga naman, sa'yo na kay example concentrated. Pareho naman na. Anyway, ang ako focus dire is kining sa cross-section man. Sa pagkuha sa moment of inertia. Okay. Sige. Pwede na ka mo dito og summation of force kay isa ra man ka buok. Pero dire you will always start with summation of moment. Kaya di mo ka pwede mong sama po force, kaya duha pa mo ka buok ang unknowns. So, mo start with ka summation of moment. Aya sa force. Pero in the case of cantilever beams, pwede ra ka mo diretso sa summation of force, kaya isa ra man ka buok ang unknown. Sige. Summation of force vertical. Upward. So you have negative 2 plus 6 plus RC. Pilay RC ni mo. Negative 4. So downward din. Okay, later na lang. And then summation of moment sa C. Clockwise, positive. Okay. So, ang MC is counterclockwise man na. So, MC, counterclockwise. Ang kining 6, clockwise ni. So, you have minus 6. Ang distance na is 1.2. And, kini na yun, counterclockwise, positive 2. The distance is 2.2.
Kilay MC. 2.8 positive ni Joshua or negative? Positive? Okay, thank you. Oh. So, kung atong ikuan, final nga direction sa reaction, ang RC na to is negative, therefore, downward ni 4 and ang MC positive. So, sakto ni kay mo na itong gi-assume, tapos nag-positive siya. So, mo ni ang direction. 2.8. Okay. Sige. Let's draw the diagrams. Shear diagram. Sige. At A, nakay down. 0 na no, 0. Tapos nakay 2 downward. So, pababa ka. Negative 2. Tapos no load. And then saka kag 6. So, nakay 4. And then no load. Then pababa kag 4. Okay. And moment. This is negative. So the area is 2 times 1. So negative 2. And then positive. Pila area? 4.8, no? 4 times 1.2. 4.8. So negative 2 plus 4.8 na kay positive 2.8. So line is that. And then nakay moment diya, i-close na niya, 2.8. Okay. Now, since unsymmetrical man eh, unsymmetrical, so ma-follow na to eh. Draw the winning moment diagram, pagahuman, identify the largest, okay? Largest positive and negative. Okay, mauna ni. Largest positive 2.8 and the largest negative heights na. Huh? Oh. The second step is determine the location of the neutral axis, meaning centroid. And then after that, record distances C top and C bottom. Okay. Derita. Okay. Ato ni ipadako. Padako pagid. Okay, sige. Now, before ka mag-start, i-identify sa nimo asa imong reference sa distance. No? Pwede top or bottom. Pero mas maayo bottom para magamit din nimo ba. Kini. Kaysa bottom guni. Nakaset na daan ba? O reference sa bottom. Kung top, pwede ko gihapon top pero sabton pagid sa maayo. Mabali man eh. Kung sa top ka. So, bottom na lang ka. Dili ka maghimo og reference. So, sa triangle, ang centroidal distance sa triangle is aside sa with respect sa right angle, aside sa 1/3 base, 2/3 base, ang height ana mao ra gyapon 1/3 h, 2/3 h. So, amo ni ang centroid paingon sa ubos 1/3, paingon sa taas 2/3. So, bale, kini siya is 40. Kay 120 man imong height. So 1/3 ana 40. Okay. Tulo mo tanan 1, 2, and 3.
So, element 1 na dire yung centroid, element 2 na dire ito nga. Oh. That's 60. And element 3, same ra, 40 gyapon. Triangle man. Okay? So, kung sa nato, pila area 1. Si direta, area 1. 1/2 of base 40. Height dayon 120. Pila na? 24, no? 24 ba? Two, four. Okay. Area 2. Rectangle naman so that's 90 times 120 pila. 10/8. And then area 3, same as area 1. That's 2/4. So therefore, ang imong area total dire pila? $15,600. Okay? Mo gini buhaton niyo pag locate sa centroid now. Diagnose theorem na sada para pagkuha sa y bar, area 1 y1. Make sure nga ang imong y distance always referred sa reference. Okay. Ayahay lang ni silang tulo kay nisangko sa reference ilang base. So wala na tayo plus distance sa uban pa. Sige, let's substitute values. 15,600 y bar equals 24 times 40 plus 10/8 times 60 plus 24 times 40. Pilay y bar. Excuse ka dali ha. Atag lang ang answer.
Pilay answer sa Y bar. Pilay value? Sige, sige. Decimal lang ta. 53.846 millimeters from the bottom niya. Okay. So, kung balik tas procedure, okay. Pag human og locate sa neutral axis, record distances C top and C bottom. Sige. Duplicate. Ah, bale, nga na ani. Okay. Mo man ni sintoy, di ba? 40, 60, o 40. Nya nga itong Y is 53 man. So, ubos pa ni 60 man. Suppose ka na, no? Mo ni atong Y bar. Y bar ha. Neutral axis ni NA. And based dire, C is distance, see here, distance from the neutral axis to the outermost fiber. So, distance sa neutral axis to the outermost sa ibabaw. Okay. Ano nga itong C top. Tapos, outermost fiber sa ubos po, C bottom. And as you can see, ang C bottom na to is equal to Y bar. Klaro mo kayo na? Same ra na. So, this is 53.846. And ang atong C top, height na minus Y bar. Kaya anam na, 120 minus Y bar. Mga itong C top. So, total height minus Y bar. Same or na dire? O, ang C top na to is total height, that's 8 plus 0.8, 8.8 minus Y bar. Always na, no? Always. So, pilam ni 120 minus Y bar, 60, 66.154. Heights na, no? This one is 40. This one is 60. And okay. Balik ta procedure. Okay na ta sa step 2. Manatane. Sunod is compute the moment of inertia. O, ay, dayon. Sige. Okay. Ang moment of inertia na to with respect sa neutral axis or centroidal is equal to summation i-add na to sa tanan. Elements 1, 2, and 3. Kining expression IG plus area D square. Okay? Area D square. So, ang IG is called centroidal na
IG of a rectangle is 1/12 BH cube. Formula daan yan, nani sa is RB. IG dayon sa triangle is 1/36 BH cube. So, in computing for the moment of inertia, IG is not a problem. Kay formula man ni daan. Wala problema. Area, nasa ta area dire. Area 1, area 2, area 3. So, ang main problem dire is ang D. Okay. D ha. Kung saan pagkuha sa D. Okay. Again, ang D na to is, kining, D is distance of centroid of element to NA. Muna siya. Muna D. Distance of the centroid of element to NA. So, kung may yung tawag D1, mao ni. Distance sa ani, paingon sa neutral axis. Pila man na. That is actually y bar minus 40. Do you agree? D1. That's y bar. Klaro? Ito i-zoom kasi di maklaro. That is actually y bar minus 40. Mo ng D1. Pila may dayon? 13, no? 13.846. How about ang D2? Kini na, distance ani to the neutral axis. Oh, distance of centroid of element to NA. Gikan dire paingon niya, pila man na be. That is actually 60 minus y bar. Ayaw na. 60. Paingon dire. Nakdiya y bar o 60 minus y bar. 6.154. And then ang D3, pareha sa D1. That's 13.846. Same na sila. D1 o D3. Yung ana ra. Okay. So, para ma-avoid niyo mo na si kag-draw pwede na ito na-generalize nga. If you look at D1, D2, and D3, it's either y minus distance or distance minus y. Y bar minus distance or distance minus y bar. So, to generalize, pwede rin tayo mag-ingon na ang D na to, okay? D is y distance lang minus y bar. Absolute value na lang dayon. Para in case mag-negative ka, positive ra gihapon. Unsa man ning y? Sa imong centroid, tanaw lang ni y1. 40 man yung y1. So, ano ka? D1 equals y1 minus y bar. Diba? Negative. Y1 minus y bar. Negative, no? Absolute value. 13. Pari, ora. Y2. 60 minus y bar. 6. Positive. Y3 minus y bar. Negative. Pero absolute. Ang purpose niya is di na ka magsigi og draw dire. And mo nang gi-absolute na to para na kay pattern kaysa mag-ingon na ka y minus y bar minus y. Ma-confuse mo ka. Kano sa mahimong y bar minus y? Kano sa mahimong y minus y bar?
So magsigig explain sa drawing maguna. O para mawala ng drawing, then ato na lang iset na dito nga absolute value. Pwede ra mangali dili eh. Pwede ra dili. Anyway, mas squared man. So mga positive ra gyapon. Whether positive or negative ang D, ang result na positive ra gyapon kay squared man. Because some of you might have a difficulty getting the value of D. I already asked the other sections about this. Mutana ko, ang partial solution ang posible maglisod mo. The usual answer is I. Maybe because wala ni maagi sa SRB. Or kung nagyan magali, kining maybe wala kaabot sa parallel axis theorem. Nara diri taman. Mga basic ba? Mga nga karon, kung ato ning if mo focus ta ani, dira ang lisod IG formula ni daan. Di ni mausab mao na magini. Ang area mao na no, kanina. Sa D na lang dayon. Dere. And ma-identify na nimo tanan wala problema. Okay na ang values. Okay. Patay na. Okay. Okay. Sige. Solve ta kaya? Sige. Element number 1. Triangle, So it's 1 over 36. Ang base niya is 40. Ang height niya is 120 cube. 1 over 36 BH cube. Plus area niya, 24. Area, 24. Ang D dayon, 13.846 squared. Okay. Plus element number 2, rectangle. 1 over 12. 90 times 120 cube plus area niya, 10.8. D na yun, 6.154 square plus 3. Actually, kung i-add ni mo ng 3, pwede ni times 2 eh. Pwede times 2, pareho raman, no? Pero basin, after ani maglibog mo, i-add ra po na to. Or maingon ta same as 1, pwede ra po. Same as 1 or element 1. Sige. Pilay I. Same as 1 is kinina. So times 2 na lang. Pilay answer.
Pila yan, sir? Wala pa? Eighteen. Sige. Please confirm daw. Mana na? It's 18,129 230.77. Mga na siguro na. Okay. Ay, balik ta procedure. Okay. After sa I, and then compute na dayon ta. So, we will start with the largest positive, and then pagkahuman, largest negative. Same ra ani. Positive, i-test nimo tension and compression. Negative pod, tension and compression. Okay. So, now, since ang atong reference is bottom, pwede ra ito ikopyahon as our guide. Oh, ang atong C-top is, asa na ito C-top? Nara, 66.154. C-top day. And ang C-bottom is 53.836. C-bottom. Nara, oh. Okay. Manang guide, ah? Sige. Let's start with positive moment. Okay. Positive moment. Ang M na to is 2.8 kilonewton meter. Naraw? 2.8 kilonewton meter. Sige. Tension. Okay. Positive moment. Tension is C sa bottom. 53.836. Okay. Sige. 2.8 niya, i-convert na to. Multiply na to og duha ka 1,000. C dayon. Oh, ang I is kini. 18,129. Ay, naman mo answer dayo. 18,129 to 30.77. Pila? $8.31. Mega Pascal. Okay. Sunod. Compression. Positive moment naman ta. Compression is C sa top. 66.154. So, $2.8.
66.154 over 18. 129 to 30.77. Pila na? $10.22. Okay. After sa positive, negative na po. 2. Okay, balik-balik ka ni. For negative moment, ang tension na to is C-top, which is 66. Okay. So, MC over I. And then, sige daw, pila man na. $7.30. Last pila. 5.94. Oh, okay. Balik ta procedure. Calculate the bending stresses at the top and bottom of the cross-section with the largest positive and then repeat the calculations. Okay. Manata ni. Ang last part is inspect the four stresses thus computed to determine the largest tensile. Mamili ta. Okay. Mamili ta. So, conclude ayun ta. Therefore, the largest tensile is this one. Mamili ka sa tension, duha ka buok. Kini o kini. Mamili ka kung sa dako. The answer is 8.31. And for compressive, mamili ka ni duha. And ang dako is 10.22 megapascal. Kana ra, okay? Sayon ra no. Na procedure. Okay, so if you will go back sa problem again, una, make sure nga correct imong diagram. Okay. Ayun lang kung nauna nga sayon ra no. Consider other views. Importante kabalo ka unsaon pag-draw sa diagrams and make sure nga mag-close ya or else imong score gyud ang ma-zero. Dapat ma-close imong diagram. Na nakay M. Sunod, locate the neutral axis centroid. I-follow ra nimo ni. Computation of area, I think walay problema. Possible source of error nimo diri is y. Y distance. So, try to watch other videos about centroid para ma-master nimo sa pagkuha sa y distance. Okay, basin mo na mo ba? Sa ubang example, nalagi plus, kini karon kay ditso ra. It's because ang base niya nisangko sa reference. O kay og nas layo,
Munisintoy, mag-add man ka og mga distances hangtod maabot ka sa reference. Na timing lang diri nga o ang tanan. Nas base, pareha niyo. Oh. Kini nasangko man siya sa base, so automatic ang iyang y katunga sa height 4. Kani sangko iyang base sa reference. Pero kini kay wala man mo na nga nag-add ka 1/2 sa height niya plus 8 dayon. Ingon ana no. And then Varignon's theorem and then y dayon eh. And from here determine dayon C top and C bottom. Mo na dayon, moment of inertia na dayon. Di naman kang problema sa D kay kabalo naman ka ani. Y minus Y bar absolute. Anyway, after sa kuan na mo assignment, pa-practice ra mo sa pagkuha sa I. Ma-Caltech man eh, pero pang board exam ko ng Caltech, di man madawat og kuan. Di madawat dire. Dili pa tanan pwede na ako dawaton sa as solution. Okay. Limited na Caltech ang pwede. Fights na? Sige. So let's proceed. Sige. The other stress experienced by beams is this one, the shear stress. Usually, kakita mo ni shear stress sa kanang mga laminated na beam or built up. Dili ka na homogeneous ba? Parehaan eh. Thin layers, nagipatong-patong eh. So, maraog na kay beam, tapos patungan na po another beam, gagmay ba? Nipis. And ang connection niyan is i-glue ni sila. I-glue. So, pag bend niya ani na tendency nga mag-separate ning upper layer o lower layer. Mayroon na ba? Pag bend niya, pwede siya mayroon na shear off. Yung na. Mao ni ang failure ani. So, and gakahitabo ni siya not really sa quad. Not really there. Pero sa inigabot sa steel design, we have problems ngayon nani. Ang purpose nga nito na to para na mo background, ano mo foundation, pag-abot design. Like, yung na, tapos na kay plate there ba? Tapos na di bolt there. O, yung na. Built up ang tawag. So, minigbawag niya. Maputol na yun yung bolt. Pagbawag niya, maputol. Mo na siya dire. So, for now, ang theory sa lang atong sabton. And ang application na ni, good, nga kanang in-depth na application na ni sa steel design. Na diha ang shear stress. Sige, so very basic ra. Di na taan eh, pang design man eh. Pang design isa. Now, the formula, wala. Bang. Ako ang mga i-change na appeal na yun. Samo. Na appeal og delete. Wait mag-open sa ko og nga file.
Asa na to? Sa sige og puli-puli na delete. Okay. Andara. Okay. Sige. The formula is VQ over IB, no? And since shear stress siya, ang symbol gamit is tau. Shear man. So, V is vertical shear. Dito niyo manikuhaon sa shear diagram. Shear diagram. Ang Q dayon, ang tawag is static moment of area. So, and it is equal to area times distance, area times y. Kung sa SRB na tayo moment of force times distance to. Kini karon moment of area, area times distance. So, ang sound pagkuha sa, okay, nyara. I is same sa bending, centroidal moment of inertia. So, kung ang symmetrical siya, ilocate siya ginato ang neutral axis and then compute din ta og moment of inertia. Ang B is width sa cutting edge. Kung aha ka mag-cut. Okay. So, ang B ug ang Q related do. So, suppose mo ni ang cross-section sa beam, gusto ni mo kwaon ang stress dire. Dire nga fiber. Pila may stress dire. So, dire ka mag-cut. Oh. Ang width ana mo na B nimo kini B. Okay. Width ha. Now, ang imo dayon yung Q, ang imo dayon yung Q is area na, equal sa area times Y. Depende na. Either you consider the area above the cutting edge, the cutting width, the cutting section, area above or area below. Example na area above. Kini. Mo na tong A. Ang Y dayon, distance sa centroid sa area o aha nalokit ang centroid ani, distance ana paingon neutral axis. Mao na tong Y. Pwede po sa ubos, dire ka sa ubos. Lower na area kini. Ilocate nimo ang centroid, let us say na dire. Mao po niyang Y dayon. Same ang value makuha nimo ana. Same ra. Ang purpose nga nung i-introduce sa inyo ning duha is na instances nga sayon i-analyze ang lower part kaysa upper part. Depende man sa point kung asa ka magkuha og stress good. Naanay. So, para to prove nga equal ra kay. Sige. Let's assign values na lang. Let us say inches ta ha, inches na lang. Di lang butang ng unit. Butang ta lang 10 eh. 10, so therefore 5 di. And ang width ani is 4. 4. Karon, kuhaon nimo pila stress dire at a distance 2. 2 ha? Okay. So, kung mag-consider kag Q above dire, ang area nimo is 4 times 3. Do you agree? 4, 3 ni, kasi siyempre 5 man din niya, minus 2, so 3 ni siya. Pila may Y ni mo? Pila yung Y, ana? Be? Sige daw. Pila yung Y value, ana?
Hello. Pilay waya na. Aha naman sila. Pilay answer. Wala makabalo? Wow. Okay. Di na lang. Dito na lang test procedure. Sige. Muna yung procedure. Use equilibrium analysis to determine the vertical shear force V acting on the cross-section containing the specified point. So, kung ano mong V, pwede po ka mag-draw diagram. Pwede po ka mag-cut o section. Pag human sa V, locate the neutral axis. Okay? Para malocate ni mo centroid and then compute the moment of inertia. Same sa bending. Pagkahuman, compute the first moment Q. Makuha na ni mong Q and then calculate the shear stress. Okay. Sample problem 1. The simple supported wooden beam in the figure shown is fabricated by gluing together three 160 millimeters by 80 millimeter planks as shown. Calculate the maximum shear stress in the glue and in the wood. So, ang maximum shear stress sa glue, dili ka mag-cut sa glue. Sa wood, dili ka mag-cut sa neutral axis. Ang maximum nga shear stress nasa neutral axis. Sige. Solving for the reaction, since the beam is symmetrical, pwede ka ma-assume nga equal ang reaction. So, the total load is 8 times 648. The reaction is 24. And then you have to draw the diagram. Shear upward 24. And then area ani 48 negative. So, line. And then upward reaction 24. Okay, na kay V. Next, moment of inertia. No need to locate for NA kay symmetrical man. So, na-address tunga-tunga. So, I na lang. Rectangle 1/12 BH cubed. You have this one. So, nanatay I, no? Nanatay V, nanatay I. Q na lang dayon. Sige. Maximum shear stress sa glue. Dili ka mag-cut sa glue. O, dire. And area dayon. Above, what you consider. And then, centroid diha. Na diha, ang Y dayon is 80. So, Q is area 160 times 80 times Y 80. We have this one. And then, shear stress. VQ over IB, money stress, 0.8333. And for the wood, dili ka mag-cut sa neutral axis, money area. Centroid na ito nga, and you have Y equal to 60. Solving for Q, this one. And then stress. Okay. That's it. No? So, for now, dito taman, and we will continue with chapter 5 next meeting. Do you have questions? No questions? If not, then class is dismissed. See you on Tuesday. Bye, everyone. Ben, thank you, sir.